شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا، کیونکہ بے مانگے بغیر مانگے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نہ ہم کان کی آس رکھے، نہ آنکھ کی آس رکھے، نہ ہم ہاتھ کی آس رکھے، نہ پاؤں کی آس رکھے، کوئی نہ جان کی آس رکھے، نہ جسم کی آس رکھے، بنا آس کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، مورتی بنا کے پیدا کر دیا۔ اور یہ مورتی بنا عجیب غریب چیزیں اس کے اندر ڈال دی، اس کو سمجھنے کا مادہ دیا، عقل کا مادہ دیا، سوچ بچار کا مادہ دیا، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کھانا کھانے کا مادہ دیا، کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کا مادہ دیا، اور ہضم کرنے کے بعد جو اس کی جو چیزیں ہیں اس کو جس طرح اندازہ الگ نکالنا ہے اس طرح الگ نکال کے پھینکتا ہے۔ ہر چیز کے ہر مشن جسم کے اندر عطا کرا اللہ تعالیٰ نے، جسم کے اندر عطا کرا، ایسے ایسے مشینیں ہمارے جسم کے اندر پیدا کیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ چیز ہم خرید سکتے، نہ خریدنے کے لیے کوئی دنیا والا بنا سکتا، نہ بنا سکتا۔ ایسی چیزیں نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہیا کریا، ایسا مہیا کرا، اگر ایک نہیں 100 کروڑ دیں تو بھی وہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے، ایسے چیز دی دی ہے۔ آج ہم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کریں، اس کا احسان کیوں ادا نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کو بنا کے پیدا کیا۔ آج ہم اس کو ماننے والے کیوں نہیں بنے، اس کو جاننے والے کیوں نہیں بنے، اس کی عزت کرنے والے کیوں نہیں بنے؟ اللہ لا الہ الا، وہ ایک ہے جو چیزوں کو بنانے والا، ایسے چیزیں بناتا کہ انسان کی عقلیں دنگ ہو سکتی ہیں، ایسے نعمتیں عطا کرتا کہ انسان کی عقلیں دنگ ہو سکتی ہے۔ ایسی چیزیں نے ہم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ دیا، تو اس کے ہر چیز پر غور اور فکر کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ چیزیں ہم کو عطا نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے تھے؟ ہاتھ عطا نہ ہو، پیر عطا نہ ہو، آنکھ عطا نہ ہو، یا منہ عطا نہ ہو تو ہماری زندگی کیا ہوتی؟ دیکھیے، اس کی عبرت کے لیے لنگڑے کو پیدا کیا، ٹوٹے کو پیدا کیا، گونگے کو پیدا کیا، اندھے کو پیدا کیا۔ دیکھو، اس کو دیکھ کے تم حاصل کرو کہ اگر میں تم کو ایسا بناتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، اور تم کو اس طرح سے پیدا کرتا تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں بات؟ اگر اس طرح سے ہمارے اگر ایک سوچتے رہیں گے کہ دنیا کی خواہشات کو بھولتے رہیں گے، مگر وہ سوچ ہمارے اندر نہیں آتی ہے، وہ سوچ غائب ہو گئی، وہ سوچ غائب ہوگی جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے طاقت سے اس کو مارا، کوئی بیماری آ گئی تو اتنا گہرا سوچتا ہے کہ ساری دنیا ختم ہوگی۔ اگر تو سلامتی سے رہا تو اس سوچ کو نہیں سوچا کہ میرے رب نے مجھے کیسا بنا دیا، میرے رب نے کس انداز سے پیدا کیا، میرے رب نے کیا چیز کرا، مجھے دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اگر محنت نہ کروں تو مجھے عطا کر سکتا، اگر محنت کمائے نہ کروں تو مجھے دے سکتا، اگر میں کچھ مہیا نہ کروں مجھے کھلا بھی سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے، وہ ایکتا ہے، اس کے ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کے ذات کے علاوہ کوئی اور ذات پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ مگر اس ذات پر ہم غور کرنا، اس ذات پر غور کرنا اور فکر کرنا کہ ذات رب العالمین ہے، رب العزت ہے، عزت اسی کی ہے اور کسی بندے کی عزت نہیں ہے ہمارے پاس۔
ہمیں عزت کے قابل نہیں ہیں، ہم قدر کے قابل نہیں ہیں، ہم کوئی قدر کے قابل نہیں ہیں۔ قدر کا قابل ہے تو رب العالمین ہے، عزت کے لائق ہے تو رب العالمین ہے، اس کی عزت ہم کرنا ہے۔ دیکھو وہ ایسی چیز ہے، ایک لمحہ میں سارے عالم کو نظر کر سکتا، ایک لمحہ میں کچھ عطا کر سکتا، کچھ دے سکتا۔ آج کیا ہے؟ آج ہماری ہدایت کے لیے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیا، اللہ والے اس کو جاننے، اللہ والے ان کو بتانے کے لیے، اللہ والے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اللہ والے ان کی عقلوں کو بدل کرنے والے، اللہ والے ان کو دلوں کو بدل کرنے کے واسطے اللہ والوں کو دنیا کے اندر بھیج کے نمونہ بنا کے بتاتا کہ ہم یہ راستہ چلے۔ ہم گمراہی میں ہیں، ہم گمراہی میں ہیں، ہم گمراہی میں ہیں۔ اس گمراہی کو ختم کرنا ہمارا کام ہے، اس گمراہی کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ کیوں ختم نہ کر رہے؟ دیکھو گرو بناتے ہیں، کس واسطے بناتے ہیں؟ ہمارے اندر کی برائی کو ختم کرنے والا گرو بن سکتا، ہمارے خرابی کو ختم کرنے والا گرو بن سکتا، ہماری اچھائی کو لے کر والا گرو بن سکتا، ہمارے کو سیدھا راہ کرنے والا گرو بن سکتا، ہمارے اخلاق کو صحیح کرنے والا گرو بن سکتا۔ ویسا گرو ہم تیار کرنا، اگر ہم کو ٹیڑھا پیدا کرنے والا، ٹیڑھا راستہ چلانے والا کبھی ہمارا گرو نہیں بن سکتا، ہمارا گرو نہیں بن سکتا۔ گرو ایسی چیز کو بناؤ، گرو اللہ کا بھیجا ہوا گرو ہو سکتا، گرو کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہمیشہ رہتا، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ سر پہ رہتا، تو اس کو چاہیے کہ اس ہاتھ کو ہمیشہ مضبوط پکڑ کے، تو گرو کو بھیجتا ہے۔ گرو ایسے رہیے، خود کو فقیر بنائے، خود کو امیر نہیں بنائے، خود کو فقیر بنائے، امیر نہیں بنائے۔ کوئی امیر والے کے پیچھے کوئی غرور نہ رہے۔ سنیں، یہ نہ دیکھے کہ کوئی پیسہ والا آیا اس کو جھک کے سلام کرے اور اپنے اندر لیے آس لے کے بیٹھا ہے، ان آیا مجھے کچھ دے کے گیا، ان آیا۔ اگر دنیا کا طالب بن کے رہ گیا، وہ گرو کبھی نہیں ہو سکتا، وہ گرو کبھی نہیں ہو سکتا۔ طالب اس کا بننا جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کا طالب کرنا، جس نے اس کا ہم کو طالب بن گئے تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ ادا کر سکتا ہے نہیں بات؟ اگر ہم دنیا والے کا گرو بن گئے، ہم ایک کتا بن گئے، ہم ایک نجیس کتا بن گئے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کتے کی مثال ہے، ایک ذلیل کی مثال ہے۔ دنیا ذلیل ہے، ہم کو دنیا کے اندر ذلالت پسند کرتے ہیں، تو ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ اس ذلیل دنیا کی خواہشات ہمارے دل میں پیدا کرے۔ یہ یاد رکھنا، یہ دل کس کا؟ دل بدل دیتا ہے، اللہ نہیں بدل دیتا ہے۔ یہ دل کس کا ہے؟ اللہ کا دل ہے۔ یہ دل میں بیٹھا کون ہے؟ اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ دل کو مضبوط سے ہم تھام کے رہیں گے، اس دل کی طرف توجہ ڈال کے رہیں گے، سارے عالم کی پریشانی جاتی۔ آج ہمارے دنیا کے اندر کروڑوں روپے کے قرضدار بنے، لاکھوں روپے کے قرضدار بنے، دنیا کی خواہشات میں بنے، اللہ کی خواہشات کوئی قرضدار بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ والا جب بنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جو ملا کھاؤں گا، جس طرح مجھے وقت دے گا اس کا ذکر کرتے رہوں گا، اس کا دھیان کرتے رہوں گا، اس کی یاد میں مشہور ہوں گا، اس کی یاد میں مبتلا رہوں گا، اس کی ہمیشہ یاد کرتے رہوں گا۔ یہ رہتا ہے، کبھی آج اس کو دنیا والے کے اوپر نظر نہیں جاتی ہے۔ ویسا ہمارے لیے گرو کی ضرورت ہے، گرو کی ضرورت ہے۔ گرو ہمارے گناہوں کو نکال لے، ہمارے گناہوں سے بچائے، ہمارے غلطیوں کو بچائے۔ گرو ہمارے جب غلطیوں کو جو بچاتا ہے، ہمارا راستہ صحیح کرتا ہے، تو وہی گرو ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی گرو نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے چاہنے والا گرو بن نہیں سکتا، دنیا کے چاہنے والا
गुरु नहीं बन सकता। वाकया इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत ही करामत। खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको मुलाकात हुई और बहुत कुछ है। इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह, एक रात एक बादशाह अपने घर में आराम से सो रहा था। ऐसे सो रहे थे, मजे लेते हुए सुकून के साथ सो रहे थे। सोते 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 छत पे से आहट की आवाज आ गई, चलने की आवाज आ गई, चलने की आवाज आई। नींद में खलल आ रहा, नींद के अंदर खलल आ रहा, आराम के अंदर खलल आ रहा। आवाज दी है, कौन है भाई? आवाज आती है, तेरा जानने वाला शख्स मैं तेरे घर पे चलता हूं। तेरा जानने वाला शख्स, तेरा शनाख्तना मैंने तेरे सर पे फिरता हूं। तो आधी रात को मेरे छत पे फिरने की क्या नौबत आ गई? मेरी छत पे तेरी नौबत क्यों आ गई? तो मैं बोलता हूं कि तेरे छत पे इसलिए नौबत आई कि मेरा ऊंट ने गुम हो गया, मेरी ऊंट की तलाश में मैं तेरे छत पे फिरता हूं। बोले कि पागल, मेरे छत पे तेरा ऊंट कैसा मिलता है? तो बोले बादशाह जी पन्हा, तेरी चौकी पे, तेरे कुर्सी पे, तेरे गद्दी पे, तेरे नरम बिस्तर पे तो आराम से जिंदगी गुजारता है, महलों के अंदर जिंदगी गुजारता है और इतना सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है। हाथ एक पैर दबाने वाला, कान और जिस्म की मालिश करने वाला, सर का मालिश करने वाला, आयशो आराम में तेरी जिंदगी गुजारता है। तो आज मेरा ऊंट नहीं तेरे छत पे नहीं मिल सकते, तो तेरा मेरा खुदा तेरे आराम करने में कहां मिल सकता? तेरा मेरा खुदा ये बादशाहियत में कहां मिल सकता? ये शहीनशाही में कहां मिल सकता? तू इसको कहां तलाश कर सकता? क्या तेरे नरम बिस्तरों में मिलता? तेरे नरम गद्दियों में मिलता? तेरे चांदनी के चौकियों पर मिलता? या सोने की कुर्सियों पर मिलता? और किसी के यहाँ मिल सकता? तुझे आज नौबत आई, तू आराम से सोता है और सोते हुए अल्लाह को याद करता है, मगर ये भेजा नहीं दे सकता। निकल, रात रात निकलते हैं अल्लाह के रास्ते, रात रात निकलते हैं अल्लाह की याद में। उसका दिमाग काम नहीं किया, सारी दुनिया को छोड़ दिए, निकल गए। निकलने के बाद बस अल्लाह अल्लाह कहने लगे। बादशाहियत को छोड़ दिए, कुर्सी को छोड़ दिए, वजीरों को छोड़ दिए, शहंशाहियत को छोड़ दिए और सारी जायदाद को छोड़ दिए, आला औलाद को छोड़ दिए, बीवी बच्चों को छोड़ दिए, छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल गए। निकल के तन्हा फकीर, गुदड़ी हुई पट्टी ले, फटा हुआ कपड़ा पहन के, मैला कुचरा पक गया, अल्लाह के रात में निकल गए। याद करते रहे, निकल के अल्लाह 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 छोड़ दिए। तो किसी ने कहाँ गए? समंदर के किनारे पे बैठ के अल्लाह की याद कर रहे थे। किसी ने काफिला गुजरा, देखते हैं कि बादशाह जी पन्हा समंदर के किनारे बैठ के इबादत करते हैं, समंदर के किनारे बैठ के अल्लाह को याद करते। देखिए बादशाह, हुजूर आप ये लिबास, हुजूर आपका ये कपड़ा, आप यहाँ क्यों बैठे? आप यहाँ क्यों बैठे? कि मेरे अल्लाह की याद ने मुझे बिठाई, मेरे अल्लाह की तड़प ने मैं बैठ गया। अब यहाँ से मुझे बचाने वाला कोई नहीं। आपका वो शहंशाही किधर गया? आपका वो महल किधर गया? आपके उजरा किधर गए? आप यहाँ क्यों बैठे? तो बड़े बादशाह गुजारे, जबान से कुछ नहीं कहे, जबान से कुछ नहीं कहे। हाथ में सुई थी, निकाले, डाल दिए, फेंक दिए। बोले सुई फेंक दिए। ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाली मखलूक, अल्लाह से प्यार करने वाली मखलूक, याद रखो तुम
میں ایک سوئی ڈالا ہوں. اگر تم کو اللہ سے پیار ہے تو تمہارا میرا رب اللہ ایک ہے. اگر تم کو اللہ پیار ہے, تم اللہ سے محبت کرتے ہیں, کیا میں بھی اللہ سے محبت کی ساری دنیا بادشاہت کو چھوڑ کے میں آیا ہوں. اگر اللہ راضی ہے تو میرا سوئی واپس اللہ راضی ہے تو میرا سوئی لے کر. جب سارے مچھلیوں نے اپنا سوچ میں پکڑ کے سوئی کو لے گیا. یہ ہے اللہ والوں کی محبت, یہ ہے دنیا کو چھوڑنے کی محبت. آج گرو کہتے ہیں کیسے کون لے کے آتا موٹا, اور کہاں سے لے کے آتا, کدھر سے لے کے آتا, کیا لے کے دیتا, کیا سونا لے کے دیتا, چاندی لے کے دیتا, باہر سے گھڑی لے کے دیتا. آج انتظار میں بیٹھے تو ایسے گرو ہم کو کیا کرنے کے واسطے, ایسے گرو لوگ ہم کو کیا کرنے کے واسطے. ہم کو سچائی پسند, ہمارا رب سچ ہے, ہمارا رب سچ ہے. ہم اس کی زندگی, اس کے یاد میں زندگی گزارنا ہے. دیکھو آیا ہوں میں تنہا, جاؤں گا تنہا. میں جاؤں گا تو کس کے یہاں جاؤں گا, مجھے پیدا کرنے والے رب کے پاس جاؤں گا. میں جاؤں گا تو میں اپنے چہرے مبارک سے, میرے آنکھوں سے میرے رب کو میں دیکھنا ہے. تو دنیا کو ہینچ کر کے میں اللہ کے پاس جا کے میں میرے رب کو دیکھوں گا. ہے کوئی؟ دیکھو بھائی, نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہم انسان ہے. نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہم بشر ہے. ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہم انسانیت ہے. نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہم خدا کے بھکت ہیں. ہم ہندو ہے نہ مسلمان ہے, ہم خدا کو ماننے والے ہیں. ہم خدا کو ماننے والے ہیں. ہم ایک خدا, ایک ایشور, ایک پرمیشور, ایک ایشور کی پوجا کرنے والے. ہم ایک ایشور کی پاٹ کرنے والے. ہم ایشور کو چھوڑ کے آج زندگی کیسی گزارتے. دیکھو بیماری سے لطف, جسم کے اندر بیماری پڑی ہوئی ہے, لوگوں کی پریشانی ہمارے دل میں, لوگوں کو صدانا ہمارے پاس. آج لوگوں کا قرضہ ہمارے پاس. گرو بنے آکے بولے کہ تم گرو ہے, ہمارا قرضہ دے دو. یہاں ہمارا گھر کی جھگڑے کو تم دور کرو, ہم جھگڑے ہیں. آج یہ کوئی گرو بن سکتا ہے, یہ کوئی چیز کر سکتا ہے. یہ اصل میں ہماری کمزوری, ہمارے رب کو نہیں ماننے سے ہماری کمزوری, ہمارے رب کو نہیں ماننے کی وجہ سے ہماری کمزوری ہے. آج ہم گرو, آج ہم صحیح راستہ چلیں گے. نہ ہم ہندو نہ ہم مسلمان, ہم بھکت ہے تو پرمیشور کی بھکت ہے, ایشور کی بھکت ہے. ایشور کو مانیں گے, ہم ایشور کا راستہ چلیں گے. ایشور کے راستے چلنے میں کامیابی ہے, کسی اور کا راستہ چلنے میں ناکامیابی ہے, ذلیل ہے, ذلت ہے اور رسوائی ہے. ایسا راستہ ہمارے کو کیا کرنے کے لیے, ایسا راستہ کیا کرنے کے لیے. بادشاہ نے بن گیا, بیٹا نے فقیر بن گیا. بادشاہ نے بن گیا, بیٹا نے فقیر بن گیا. بیٹا رات دن پھٹے کپڑے, پرانے کپڑے, خبروں کا خبرستان میں چلتے بیٹھا, خبرستان میں عبادت کرتے بیٹھا. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ بادشاہ جی پناہ, آپ کا معصوم بچہ, آپ شہنشاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اتنے لوگ مال و دولت لے کے آتے, سونا چاندی لے کے آتے, زر زیور لے کے آتے, مگر آپ کا بچہ دیکھیے خبرستان میں بیٹھا ہوا, مٹی پہ بیٹھ کے پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے. کیا آپ کی عزت رہتی ہے, کیا آپ کا شان رہتا, کیا آپ کی شوکت رہتی ہے. دیکھو تمہارے بیٹے کو تم سدھارو. بولے کہ دیکھ میرے بیٹے کو لاکھ میں سدھارا, میں ہی سدھارا, میری بادشاہی ہونے دو, میرے حکومت ہونے دو. میرے بیٹے کے سمجھ میں نہ بادشاہی کام آ گئی, نہ حکومت کام آ گئی, نہ جناس و باپ کام آ گئے. اللہ ہی اسے سمجھ عطا کرنا, اس کی سمجھ اللہ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. آکے بولے کہ بیٹے یاد رکھ, بیٹے کم سے کم میری لاج رکھ, میری عزت کا لاج رکھ, میری قدر کا لاج رکھ. یاد رکھنا, خدا کو پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیے. ہم کسی بندے کے زیر نہیں بننا,
किसी बंदे के मोहताज नहीं बनना, हम किसी के इलाज के मोहताज नहीं बनना, हम किसी के देने के मोहताज नहीं बनना, हम किसी के खिलाने की वास्ते इंतजार में नहीं रहना। अल्लाह हमारा देने वाला, अल्लाह हमारा खिलाने वाला, हम ऐसा बनना है तो हम सबको अल्लाह वाला बनना। మాట అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పేది. నేను చెప్పేది చేసి अल्लाह वाले हमारे साथ ऐसे रहते, हमारे को एग्जाम भी करते, हमारा परीक्षा भी लेते, किसी को लंगा करते, किसी को कुछ करते, किसी के पर थूकते, फट्टे भी गिराने करते, खाने में थूक के खिलाते, मगर अगर पहचानने वाला पहचान के खा लेता, नहीं पहचानने वाला दूर कर देता। मगर इसको कभी अल्लाह वाले को बुरा भला नहीं करना, अल्लाह वाले को बुरा भला नहीं करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना। आज हम अल्लाह वाले बनना या दुनिया वाले बनना? दुनिया हमारी जलील है, दुनिया हमारी जली है, जलील को हम चाहे तो हम भी जिल्लत में बन जाते हैं। आखिरत हमारी महबूब है, अल्लाह हमारा पसंदीदा है, हम उसको चाहने वाले हैं। जल्ले जलालहू रब्बुल आलमीन है, उसकी जलालत को हम पसंद करते हैं, उसकी चाहत को पसंद करते हैं। अब फैसला करो कि हम क्या बने, अल्लाह वाले बने या दुनिया वाले बने? बताओ भाई, अल्लाह वाले बनाना है, मैं तो अल्लाह वाला बनना है। हाथ उठाओ, अल्लाह वाले बनाओ, हाथ उठाओ, सुबह अल्लाह वाले बनना है। ये पीर और मुर्शिद वाला नहीं बनना, किसी का गुलाम वाला नहीं बनना, किसी का मुरीद बनना है तो मेरे नबी की सरकार के मुरीद बनो, मेरे अल्लाह के मोहताज बनो, किसी और का मोहताज मत बनो, किसी और का मोहताज न बनो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी हो, ना किसी खबर वाला बने, कोई किसी इंसान वाला बने, कोई किसी का मोहताज, कोई बुत परस्ती बने, ना किसी और का बने तो मेरे रब, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर वाला बनना। हम ईश्वर बनना है तो पहले सबसे पहले ध्यान शुरू करो, सबसे पहले ध्यान शुरू करो। ध्यान हर मजहब में ध्यान है, मुसलमान मुराकाबा कहता, हिंदू ध्यान बोलता। ध्यान का मतलब क्या है? खल पे नजर डाले, खल्क पर नजर डाले और कल्ब पे दिल, अंदर के आंखों से कल्ब को देखते रहे। ये कल्ब क्यों देखे? मेरे महबूब, मेरा चाहने वाला मेरा रब अंदर है। उस रब को देखने के लिए हम मेहनत करना, एक दिन नहीं 2 दिन गौर और फिक्र करते रहो। मैं ऐसा गुनाह किया, मैं ऐसा गुनाह किया, मैं ऐसा गुनाह किया। आज मुझे मेरे रब में तलाश करने जा रहा हूं। दुनिया में एक अंगूठी बाजार में गिर गई तो बाजार में यहाँ नहीं, पूरा हिस्सा तलाश करता, पूरा हिस्सा तलाश करता। आज हमारा रब हमसे गुम गए तो हम कहाँ छाने? हम दुनिया को नहीं छाने, हमारे दिल में छाने। दिल को छान के हमारे रब को दिल में मान लेना हमारा काम है। समझ रहे बात? इसलिए मैं कहता हूं, हमारे आज देखो दुनिया कितनी जलील है, दुनिया कितनी जलील है। हम किसी हुकूमत के ज़ेर नहीं, हम किसी के मोहताज नहीं, हम किसी के पैसे के मोहताज नहीं, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं बन जाए। अल्लाह के सामने झुके, ईश्वर, ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, उसके सामने हम झुकने वाले बने। ध्यान करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। पवित्र बनो, पवित्र बनो। लाख रुपए का कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है, 2 रुपए का सफेद कपड़ा पहनना हमारे लिए जरूरी है। सफेद कपड़े में जितना नूर है, किसी और कपड़े में, रेशम के कपड़े में नूर नहीं है, रेशम के कपड़े में नूर नहीं है। बताओ कि अगले पूनम तक हम सफेद कपड़े पहन के हम यहाँ जाए, अगले पूनम तक सफेद कपड़े पहन के हम यहाँ जाए, हमारे रब की याद में हम रोते रहेंगे। हमारे रब है, याद रखो। हमारा कोई दुनिया में है? बताओ, फैसला करो। आज हमारी दुनिया है, दुनिया है। एक शख्स कमाता, लाखों कमाता, करोड़ों कमाता, जोरों को कमा लेता, बच्चों को कमा लेता, सब कराता। आखिर में जोर धुतकारती, बच्चा धुतकारता, करोड़ों रुपए भी धुतकारते। हाय, ऐसी दुनिया का मैं गुलाम कैसा बना? अल्लाह, ऐसे दुनिया का गुलाम कैसा बना? ये गुलाम ने मेरे को क्या करता है? आखिर में जहन्नुम का रास्ता दिखा देता है।
یہ سے کرنے کے بجائے میرے رب کی یاد کرو، اللہ اللہ کرتے بیٹھو، اللہ اللہ، ایشور پربھو، میرا پربھو، میرا چاہنے والا، میرا رب ఎప్పుడు మనకు కావాల్సిన మా ఈశ్వరే, మా ప్రభువే మనకు, మా ఎమట ఉన్నవాడు ఎవడు? మా ఈశ్వర్, మా ప్రభు, मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, मेरा रब जब मेरे साथ है तो कौन मेरे को साथ देने की जरूरत नहीं। अल्लाह वाला क्या कहता है मालूम? किसी से डरता नहीं। अगर किसी ने आ गया, एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह की याद में मस्त रहते थे, दीवाना पागल बन के रहता था, मस्जिद वाले भी उसको नहीं आने देते थे, इतना अल्लाह वाले थे। एक दिन देखे मस्जिद में गए, अरे ये फट्टा पुराना पहना हुआ, गंदे कपड़े पहने हुआ मस्जिद से धुतकार के निकालते आंखों से एक नजर देखे, मस्जिद की छत को आग लगना शुरू कर दी, मस्जिद की छत को आग लगना शुरू किया। अल्लाह वालों की नजर हमारे लिए बस है। क्या बीमारी को डरने से क्या, मौत को डरने से क्या, हमारे को क्यों डरना? कोई डॉक्टर शिफा नहीं देता, कोई मौलाना शिफा नहीं देता, कोई तावीज लिखने वाला शिफा नहीं देता। क्यों कागज के ऊपर लिख के हम उस पर क्यों भरोसा रखें? कागज गले में डाल के क्यों भरोसा रखें? ये गला बेहतर है, ये दिल बेहतर है? दिल बेहतर है। हमारे दिल में हमारा जब रब बैठा तो हमको तावीज की क्या मोहताज है? बोलो, दिल का खुदा रखा, हमारे को किसी तावीज की क्या जरूरत है? किसी तावीज को पहनने की क्या जरूरत है? किसी तावीज को पैसा लेके खरीद के रखने की क्या जरूरत है? हमारा रब बगैर पैसे के मिलता है, हमारा रब बगैर मेहनत के मिलता है, हमारा रब उसके पास गए बगैर हमको मिलता है। जिस जगह बैठे उस जगह हमारा रब मिलता है, तो हम हमारे रब की इताअत न करें, किसी और की इताअत करने की क्या जरूरत है? आज समझ में आ रही? माफी चाहता हूं, मैं गलत बोला, अगर माफी चाहता हूं, देखो याद रखो, उसका कलाम पढ़ने से कामयाबी होती है, उसकी याद करने से कामयाबी होती है, उसको मानने से कामयाबी होती है। उसके मानने वालों को हमारा पीर मानो, उसके मानने वालों को हमारा मुर्शिद मानो, उसके मानने वालों को हमारा रहबर मानो, उसके चाहने वालों को हमारे लिए सब कुछ मानो। याद रखो, हम दुनिया के बाद भाई याद रखना, एक पीर साहब के पास एक गरीब आ गया, आके बोले, तो पीर साहब मैं इतने दिन से आपकी बहुत खिदमत कर रहा हूं। बेटे क्या बोल, क्या चाहता है? क्या चाहता है? मैं इतना चाहता हूं कि मुझे खाली एक घर मिल जाए, जरूरत के हिसाब से खर्चा मिल जाए, और जरूरत के हिसाब से जो कुछ है मिल जाए, बस। और कुछ होना, बस सोचता बस मेरे को एक धंधा मिल गया तो मेरे को मिल जाता। ठीक है, जा बेटा। गए, जाने के बाद उसको पीर साहब की दुआ से घर भी मिल गया, कारोबार भी मिल गया, पैसा भी आता है, सब आ गया। आने के बाद थोड़े दिन के बाद फिर पीर साहब की गए, पीर साहब मेरा धंधे में इतना बरकत देना, इतना बरकत देना पीर साहब, मैं बरकत मांगने के लिए आया हूं। अब देखो तो कितना हिरिस है, इतना बदौलत। ठीक है, जा। अब उनके पीर साहब की दुआ से बरकत इतनी आई कि पूरे बेहद आना शुरू हो। उसके बाद क्या हुआ? वो खुदा को भूलना भी शुरू कर दिया, खुदा को, पीर साहब को भी भूलना शुरू कर रहा। एक दिन पीर साहब ने बोले कि वो मुरीद का क्या हाल है, देंगे। उसके घर के सामने से निकले तो ऐसा है कि घर में टांग डाल के सो रहा है और ऐसे से काम कर रहा। बोले कि खाली एक थूक पे दूसरे दिन पानी बन के चलेगा पूरी आस्ती, एक थूक पे पानी बन के पूरी आस्ती चले गई। फिर दोबारा आ गया पीर साहब के, पीर साहब ने लात मार के धुका दिया, आखिर में जहन्नुम में हो गया। ऐसा हमको कभी नहीं बनना, ऐसा हमें कभी नहीं बनना। मेरे रब ने हमको देने वाला, हम रब के भिखारी हैं। झोली पसारो तो रब के सामने पसारो, अगर देने वाला अगर वो ना हो तो और को देने वाला तुमको नसीब नहीं होगा। पक्के सच्चे दिल से मांगो तो जरूर देगा, अता करेगा जरूर तुम्हारी।
تمہارے مرادوں کو پورے کرنے والا رب کریم کے علاوہ اور کوئی کریم نہیں ہے دنیا کے اندر، نہ بیوی کریم، نہ بچے کریم، نہ باپ کریم، نہ ماں کریم، کوئی کریم نہیں ہے۔ میرا کریم میرے ساتھ ہو تو وہ یاد رکھو، ماں چلے گئی، سب چلے گئے، پکا کے دینے کے لیے 2 لقمے اس کو بنانا پڑتا ہے، خوشامد کرنا پڑتا ہے نہیں بات؟ ایسی ذلیل زندگی کیا کرنے کے واسطے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے؟ اللہ والوں نے پھل پتے کھائے، اللہ والوں نے گھاس چبا کے کھائے، مگر میرے رب کو کبھی چھوڑا نہیں۔ میرے رب کی یاد میں وہ اللہ والا اللہ اللہ کہتے ہوئے بھوک کو بتا دیا، مگر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہم کو بھی چاہیے، آج دنیا کے اندر فتنے فسادات ہو رہے، آج دنیا کے اندر ایسے محرت ہے کہ ہماری اعمال کی بدنصیب، ہمارے اعمال کے بدلے ہم کو اجر ملتا ہے۔ آج ہمارا گھر بکنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، دکان چلنا ہے، کسی کے پاس چلنا ہے۔ دیکھو بھائی، یاد رکھو، جب ان خود اپنا علاج نہیں کر سکتا تو ہمارا علاج کہاں کر سکے گا؟ ان خود ہم کو نہیں دے سکتا ہے تو ان کیا دے سکتا؟ دوسروں کو دے نہیں سکتا، تو دینے والا رب ہے، اس کی یاد رکھو۔ اگلے دن کے ہم یہ کرنا، جو بھی کہیں زیادہ وقت لیا معافی چاہتا ہوں، اب بولتے رہیں گے تو اور بولنا اور زیادہ آتا ہے، مگر آج کا دن گرو پورنم یعنی گرو کو ماننے کا دن۔ گرو کو پھول ڈالنے سے محبت نہیں آتی، شال ڈالنے سے محبت نہیں آتی، اور آ کے پیروں پہ پھول ڈالنے سے یہ محبت نہیں آتی۔ یہ سب بیکار ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اگر سچا مرید ہے، سچا شیشو ہے، تو میرے باتوں پہ اگر ان عمل کرا تو اس کے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کا دنیا ہے، ایسی دنیا ہم کو کیا چاہیے؟ سمجھ یہ بات؟ یہ بات تو اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب کو صحیح راستہ۔ اب یہاں پر میرا ارادہ ہے کہ بچی کچھ زندگی، سال بچا، 2 سال بچا، 4 سال بچا، 10 سال بچا، اللہ نے جتنے زندگی دیے، ہم اس یہاں پر مراقبہ دھیان کریں گے، یوگا کریں گے، اس کی یاد میں زندگی گزاریں گے، آج دنیا سے بیزار ہو جائیں گے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ آج یہ آشرم تیار ہو رہا، جو آنا چاہتے ہیں اس کے اندر آئیے۔ اگلے مہینے سے یہاں پر شروع ہونے والا ہے، اس میں کون حصہ لینے والا ہے؟ خوشی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہم کو رب ہونا تو دنیا ہمارے پیچھے، اگر نہیں ہے ذلیل ہمارے پیچھے۔ سمجھے بات؟ ہم کو دنیا ہونا ہے، دنیا ہونا ہے تو دنیا کے پیچھے پڑھو، رب ہونا ہے تو اللہ کے پیچھے پڑھنا۔ ہم کو چاہیے اللہ ہونا ہے۔ بتاؤ کہ ہمارے دھیان میں کون آنے والا ہے، اللہ کے راستے میں کون چلنے والا ہے؟ سب آتے اگلے مہینے میں ہمارے ساتھ دے دو۔ دیکھو بھائی، یاد رکھنا، ارے وہ مولانا ہندوؤں کو پڑھا رہی ہے، ارے ہندو مسلمان کا نا یہاں مذہب نہیں ہے، ہم یہ مذہب ہے کہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ان اللہ والا بن جائے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ان پرمیشورہ بن جائے، ایشور والا بن جائے۔ ہم اسی کے لیے آئے ہیں، ہم ایک فقیر انسان ہیں، ہم ایک فقیر انسان ہے، آپ کے پاس بھی مانگتے ہیں، آپ اپنا وقت دے کے یہاں حاضری دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ غیبی انتظام کرنے والا، دینے والا وہ، دلانے والا وہ، اس کے محتاج بنو۔ کیا بیوی بچی میں رہتے ہیں، آؤ اللہ اللہ کہہ کے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ چلنے کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں کو شفا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہماری آفت کو بلیات کو ٹلا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کے محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کے زیر نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھوکا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کسی کے سامنے بھی ہاتھ پسار کے مانگنے والا نہ بن جائے۔ بننا ہے تو اللہ والے اللہ سے بنیں گے۔ ہم یاد رکھو، کبھی کبھی میرا بھی موڈ خراب ہوتا، کبھی میں غلط کام کرتا ہوں، کسی کو گالی دیتا ہوں، کسی کو جھڑک کو دیتا ہوں، مگر جھڑکی مت سمجھو، کسی کو میں کترتا بھی ہوں، کسی کو میرے بات سلاتا بھی ہو تو برا نہ کر سمجھو، اس کے فائدے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے میں سلاتا ہوں، اس کو گالی دیتا ہوں، اس کے بھلائی کے لیے کرتا ہوں۔
समझो, याद रखो, हमको अल्लाह वाला बन जाना है, हमको अल्लाह वाला बन के रहना है। ये क्या कपड़ा हमारे साथ आता, ये क्या टेबल हमारे साथ आती, ये क्या चीज हमारे साथ आती, कोई नहीं आती। हमारा रब हमारे साथ आता, उस रब के पीछे हम पढ़ना है, हम हासिल करना है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमको सही रास्ता दिखाने के लिए शायद कुछ दिन हम बचे, हमारी जिंदगी भी थोड़ी सी जिंदगी है, ये थोड़ी सी जिंदगी हम मेहनत करके अल्लाह वाला बन जाए, थोड़ी मेहनत करके अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, थोड़ी मेहनत करके कमाए, दुनिया कमाए, खुद कमाए। अभी क्या कमाते, ना कमाने से रहे, ना कमाने से रहे, ना जिंदगी से रहे, किसी से कुछ नहीं रहे। वक्त करीब, इस वक्त की दो गुजरा हुआ वक्त के पीछे हम क्यों, जान दो, कम से कम अल्लाह के पीछे पड़े के अल्लाह अल्लाह कहते रहिए, सर झुका के चलते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, सर झुका को बैठे रहो, अल्लाह को याद करते रहो, रात को आंख बन के सोते रहो, खल्क को जागने में रखते रहो। कब हमारा जगता रहता, अल्लाह का दिल, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह करते रहे। इसलिए बनना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे आने को कबूल करे, हमारे बैठने को कबूल करे, हमारी मेहनत को कबूल करे, सब ये करे कि हमारी जिंदगी इंसानी जिंदगी आ जाए, हमारी जिंदगी रब चाही जिंदगी आ जाए। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि चंद जुमले अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आए बोला, मैं कुछ बोला चुका, गलत भी बोला तो माफ करना, अगर मैं कुछ मेरे जबान से कुछ ऐसे भी जुमले रखे माफ करना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। याद रखो, अल्लाह ताला छत फाड़ को देने वाले हैं, जमीन को फाड़ के देने वाले हैं, अल्लाह ताला जमीन को फाड़ के देने वाला। ये यकीन हमारा पैदा करो, हमको दुनिया की दौलत न चाहिए, आखिरत की दौलत पे अल्लाह कबूल करे। बस इतनी सी बात मैं करके अपने बात को खत्म करता हूँ। बताओ, अब हमारे प्रेसिडेंट साहब कुछ आपके सामने कुछ एक 15-10-5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद देखो भाई, अल्लाह ताला ने अता किया खाने के दो निवाले खा लो, जो है वो सूखा हो रूखा हो जो भी है, अल्लाह का नाम लेके खा के जाना, अल्लाह पैर नहीं पड़ना, अल्लाह का नाम ले लेना, अल्लाह ताला दे वो खा। बैठो माँ, कुछ अल्लाह का नाम लेना, खाना, गरीब हो अमीर हो, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना, एक बैठ के हम ये करना। बस हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बैठ के बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। देखो भाई, हम मुसलमान होते हुए हम जिम्मेदारी नहीं लिए, मगर एक शख्स रेड्डी होते हुए इस खानखा को चलाने के लिए जिम्मेदारी लिए, हमको इबरत हासिल करना चाहिए। आप लोग भी हमारे साथ दे दो, हमें चलेंगे, गांव-गांव जाके मेहनत करेंगे, चुन चुन के लेके इस खानखाने में मेहनत करके हम तरक्की करेंगे। इसके लिए मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग भी साथ आते हैं तो एक 4 आदमी को तश्कील करके लगाइए, पैसा देने के वास्ते नहीं लगाइए, यहाँ कुछ हासिल करने के लिए है। अब मैं अपने प्रेसिडेंट साहब राजशेखर रेड्डी साहब बहुत बीवी बच्चों को दूर करे, कारोबार को दूर करे, सब को दूर करके हमारे पीछे लगे हुए, अल्लाह उनको जज़ा खैर अता करे, इसमें जमे रहने की दुआ करते रहेंगे। इसलिए मैं चंद बातें आपके सामने पेश करने के लिए कहता हूँ, वो कर दीजिए। हाँ, जरा ठहरो भाई, वो जरूरी नहीं है, हाँ वो जरूरी नहीं है, जरा ठहरो, देंगे ये लोग बात तो करने दो। శ్రీ గురుభ్యో నమః। ఈరోజు గురు పూర్ణిమ కార్యక్రమం అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే। ముందుగా ఒకటి ఉర్దూలో నేను ఒకటి చెప్తాను, ఆ వర్డ్ని మీరు రిపీట్ చేయండి నాతో పాటు 2-3 సార్లు। హుజూర్ ఇక్బాల్ కి అని అన్నప్పుడు మీరు బులంద్ హో అనాలి। హుజూర్ ఇక్బాల్ కి, హుజూర్ ఇక్బాల్ కి, హుజూర్ ఇక్బాల్ కి। సంతోషం। బాబా గారు ఈరోజు మనకు చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు। అందులో మొదటిగా చాలా చాలా పెద్దగా చెప్పారు బాబా గారు, కానీ 2-3 మాటలు మనకు అర్థమయ్యే విధంగా బాబా గారు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మనకు భగవంతుడు కాళ్ళు చేతులు మన శరీరము కిడ్నీ లివర్ ఇన్ని రకాల ఐటమ్స్ మనకి ఇచ్చారు భగవంతుడు। ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైనా మనకు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాం, మీకు ఇన్ని ఇస్తామా అంటే మనకి ఇస్తామా? మనకు ఎవరు ఇయ్యం। అంత అమూల్యమైన సంపదని భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినప్పుడు
మనం భగవంతుడికి ఏమిస్తున్నాము? మనము భగవంతుడు మనకి మంచి జన్మ ఇచ్చాడు, మంచి జన్మలు మనం కూర్చున్నాము. మనం మనకంటే కళ్ళు లేని వాళ్ళని చూడండి, కాళ్ళు లేని వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళకంటే మీ జీవితం ఎంత బాగున్నది, ఇంకా మీకు ఏదో లేదని చెప్పేసి భగవంతుడు ఇచ్చిన దాని మీద అసంతృప్తి చెందకుండా మీరు భగవంతుడి పట్ల ఇప్పుడు కృతజ్ఞతతో ఉండాలని చెప్పేసి బాబా చెప్తున్నారు. మనకు ఒక 10 రూపాయలు అప్పు ఉంటే ఆ అప్పు ఎలా తీర్పాలి, ఎంత తొందరగా తీర్పాలి అని చెప్పేసి మనము ఆ అప్పు తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. భగవంతుడు ఇన్ని కోట్ల రూపాయల శరీరాన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుని అప్పు మనం ఎందుకు తీర్పాలని ప్రయత్నం చేయము? మనం భగవంతుని అప్పు తీర్చడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పారు బాబా గారు. ఇంకొక మాట బాబా గారు చెప్తూ, ఒక మార్కెట్లో మనం చిన్న ఉంగరం పోగొట్టుకుంటేనే మన గంటల తరబడి మనము మన కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఆ ఉంగరం ఎక్కడ పోయిందో వెతుకుంటాం. మనము భగవంతుడు మనకు దూరం అయ్యాడు, మనకు దొరకట్లేదు. భగవంతుడు దొరికించుకోవడానికి మనం ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తలేము? భగవంతుడు దొరకాలంటే ఎవరి ద్వారా దొరుకుతాడు? గురువుల ద్వారా దొరుకుతాడు. మరి అది గురువులను మీరు ఎలా చూసుకుంటున్నారు? గురువుల దగ్గరికి మీరు ఎలా వస్తున్నారు? గురువుల దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఎలా సమర్పించుకుంటున్నారు? బాబా గారు ఏమంటున్నారు? నాకు చాలా కప్తున్నావు, నాకు దండ వేస్తున్నావు, నాకు ఇది చేస్తున్నావు గురు మార్గంలో నడిచినట్టు కాదు. భగవంతుడి మార్గంలో ఎవరైతే నడుస్తాడో నా మాటలు విని వాళ్ళకి మాత్రమే భద్రతిస్తాడు దేవుడు. వాళ్ళకి మాత్రమే వాళ్ళ ఇంటే నీ భగవంతుని కోరుకుంటాడు బాబా గారు చెప్తున్నారు. సో మనందరం ఒక మంచి మార్గంలో మనం నడవాలి. ఆ మాట నడవడానికి మన బాబా గారు ముందుకు చెప్తున్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమంలో ఇక్కడ 30 సంవత్సరాలు 32 సంవత్సరాల నుంచి చాలా బీద వాళ్ళకు, గరీబులకు, పారాలసిస్ పేషెంట్కు, కిడ్నీ పేషెంట్స్కు కన్సల్టెన్సీ ఇచ్చుకుంటూ, ఒక్క పూట తినుకుంటూ, కటిక నేల మీద నిద్రపోకుంటూ కేవలం ఆయన మన కొరకే బ్రతుకుతున్నారు. మనందరికీ ఉన్నాయి, కులాలు ఉన్నాయి, మతాలు ఉన్నాయి, జాతులు ఉన్నాయి, హిందువులమని, ముస్లింలమని, క్రిస్టియన్స్ అని మనకున్నాయి. భగవంతుని ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళ గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? నాకు ఒకడే ఒక భగవంతుడు, మీరందరూ భగవంతుని మనుషులు అంటున్నాడు. నన్ను నమ్మకండి, మీరు భగవంతుని నమ్మండి. భగవంతుడు నాకు కరుణా కటాక్షాలు మీ మీద కురిపియమని చెప్తే ఖచ్చితంగా నేను కురిపిస్తాను. నా చేతులు లేదు, మీరు భగవంతుని వేడుకోండి, నా ద్వారా వేడుకోండి. మరి కానీ భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు? భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడో నేను నెక్స్ట్ ఈ ఆశ్రమంలో ఈ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ధ్యానం నేర్పిస్తాను. మీరు ముస్లిమ్స్ అయినా, మీరు హిందువు అయినా, మీరు క్రిస్టియన్స్ అయినా, మీరు ఎవరైనా ధ్యానంలోకి రండి, కూర్చోండి, నేను ధ్యానం నేర్పిస్తాను, భగవంతుని మార్గం చూడండి. సో బాబా గారు చెప్పిన దాని మార్గం ప్రకారము మేము ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసేసి మీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు ఎలా ఉండాలి, మీకు బాత్రూమ్లు ఎలా కట్టియాలి, మీకు ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ మేము చాలా ఆలోచన చేస్తున్నాము. దానికి ఏ భక్తి మార్గం చేయాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా డబ్బుతో కూడుకున్న వ్యవహారం ఉంటుంది. మన అందరము ఒక ప్రామిస్ తీసుకోవాలి. ఒకరికి 100 కోట్లు ఉంటాయి, ఒకరు నెలకు 10,000 రూపాయలు సంపాదించే కార్మికుడే ఉంటాడు. ప్రతి నెల 1వ తారీఖు రోజు ఒక 100 రూపాయలైనా సరే, మనం ట్రస్ట్కి జమ చేసే విధంగా మనం ఒక ప్రామిస్ తీసుకోవాలి గురుగారి దగ్గర. గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా 100 రూపాయలు, మేము 1000 లక్షలని అడుగుతలేము. మొట్టమొదటిసారి 1వ తారీఖు రోజు 100 రూపాయలు కనుక మీరు గురుగారి పేరు మీద ట్రస్ట్లో జమ చేస్తే గురుగారు చేసే కార్యక్రమాలలో, పుణ్య కార్యక్రమాలలో మీకు అంతో కింతో ఆ పుణ్యం దక్కుతుంది. లాస్ట్ టైం మీటింగ్లో శనివారం రోజు, ఇప్పుడు మనకు శనివారం విష్ణు సహస్ర పారాయణం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఈ శనివారం లేదు, బాబాగారు మళ్ళీ 4వ శనివారం పెట్టారు మనకు. అది ఆ రోజు బాబాగారు చెప్తూ ఏమన్నారు? మనకంటే పైన ఎవరు ఉన్నారు? వాళ్ళకి శరీరం లేక, వాళ్ళు పుణ్యం చేసుకోలేక మన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు భూమి మీద. నా మనవడు, నా కొడుకు, నా మనవరాలు నాకు పుణ్యం చేసి అక్కడి నుంచి నన్ను జన్నత్కు, స్వర్గానికి పంపిస్తారన్న ఆలోచనతో వాళ్ళ పైన ఎదురు చూస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మాత్రం మనం ఆ పని చేస్తలేము. దయచేసి మన పూర్వీకులని గుర్తించండి, మన పూర్వీకులకు వాళ్ళకు మేలు చేయండి. మనకు కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి, మనం వీలైనంత పుణ్య కార్యక్రమాలు చేద్దాము. ఈరోజు నేను బాబా గారి మార్గంలో నేను నడవడానికి ముందుకు వచ్చాను. రేపు బాధ్యతలు అయిపోయిన తర్వాత మీలో కొంతమంది వస్తారు, చాలా పెద్ద కార్యక్రమం చేయాలి. బాబా గారు సామూహిక దర్శనాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. సో సామూహిక దర్శనాలు ఇవ్వాలి, ఇంకా చాలా పెద్దగా ఆశ్రమం డెవలప్ చెందుతుంది. వచ్చే శనివారం 23వ తారీఖు మళ్ళీ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నది. దానికి మీరు వీలైనంత ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు తప్పకుండా రండి. మీరు ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఎవరు డబ్బులు అడుగుతారు, ఎవరు డబ్బులు తీసుకుంటారు అనేది కాదు.
మీలలో ఎవరికైనా కష్టం ఉంటే కూడా, ఎవరికైనా ఇల్లు గడవకపోతే కూడా మా ట్రస్ట్ ఆఫీస్ కింద ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఎవరైనా ఇబ్బందులు పడుతున్నా ఆఫీసులో సంప్రదించండి. బాబా గారి పర్మిషన్ తీసుకొని ఆ కుటుంబాన్ని మేము తప్పకుండా ఆదుకుంటామని చెప్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఉస్మానియా హాస్పిటల్ దగ్గర అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఈ అన్నదాన కార్యక్రమానికి మనకు చాలా మంది వాలంటీర్స్ కావాల్సి వస్తుంది అక్కడ వచ్చి భోజనాలు పెట్టడానికి. సో మీరందరూ ఎవరైతే వచ్చి సేవ చేయాలనుకుంటున్నారో మా దగ్గర పేరు రాపియండి. ఆ పేరు రాపించినప్పుడు ఆ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ దగ్గర మనం వెళ్ళి ఆ పేషెంట్స్కు అటెండెంట్స్ కాడ ఉన్న వాళ్ళకి అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడానికి, డబ్బు లేని వాళ్ళు సేవ చేయండి, డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బును చందాలకు ఇవ్వండి, ఏ కార్యక్రమం అనేది చేయండి. కానీ రండి, మనము నడిచే దేవుడి దగ్గర ఉన్నాము అన్న సంగతి మర్చిపోండి. మీరేం మర్చిపోండి? మర్చిపోతారా? గుర్తుపెట్టుకోండి, నడిచే దేవుడి దగ్గర ఉన్నామన్న సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు బాబా గారి దయ వల్ల మంచి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి, నాకు మంచి కుటుంబం ఉంది, మంచి భార్య పిల్లలు అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వదులుకొని గురు పాదాల దగ్గర నాకు ఒక ప్లేస్ కావాలని చెప్పేసి నేను గురు పాదాలను వెతుకుంటూ గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చాను. నేను రావడానికి కూడా 25 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఇలా ఒక్క రోజు రాలేదు నేను. కాబట్టి ఎవరో వస్తున్నారు ఎవరో పోతున్నారు అని కాదు, మీకు వీలైనంత మీరు రండి. చాలామంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా బాబా గారి డివోటీస్ చాలామంది ఉన్నారు. సో ఈ సందర్భంగా మనము విద్య లేని వాళ్ళకు విద్య ఇస్తున్నాము, బాబా గారి దయతోటి భోజనాలు పెడుతున్నాము. మనము అట్లనే మనం ఒక గోశాల ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాము. ఈ గోశాల ఏర్పాటు చేసుకునే సందర్భంగా మీకు ఒక మంచి వ్యక్తిని ఈరోజు నేను పరిచయం చేస్తాను. ఒకే ఒక వ్యక్తి 80 గోవులకు సేవ చేసుకుంటూ భోజనం కల్పిస్తూ సేవ చేసుకుంటున్నారు. దయచేసి రఘు గారు ఒకసారి మీరు లేవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. 80 గోవులకు భోజనం పెట్టుకుంటూ గోశాలను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. 80 గోవులు. సో మన గోశాలకు కూడా వారు సేవ చేసుకుంటారని చెప్పారు. మన గోశాలకు గోవులను కూడా వారు ప్రజెంట్ చేస్తారని చెప్పారు. కపిల గోవులు వారి దగ్గర 30 కపిల ఆవులు ఉన్నాయట. సో ఇవన్నీ మనకు వీలైనప్పుడు వారి సేవలు కూడా మనం వినియోగించుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు గురు పూర్ణిమ రోజు మహానుభావుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చినందుకు. మీరెవరు బాబా గారు తెలియదు, కానీ బాబా గారు మిమ్మల్ని పిలిపించుకున్నారు. మీరు ఇంత దూరం రావడానికి మీ గోవులే మార్గం ఏర్పరిచి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపించారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాబా గారు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. చూడండి సార్, మాట చెప్తున్నాను. ఎవరెవరు మన కోసం వచ్చినో వాళ్ళ కోసం దువా అయిపోయింది. నమ్మకం పెట్టండి, వాళ్ళ పని దేవుడు చేస్తాడు. వాళ్ళ పని దేవుడు చేస్తారు. ఇప్పుడు మరి నాకు కలిసే అవసరం లేదు, భోజనాలు చేసి పోండి. నేను ఒకటి ఈ బుద్ధులాగా ఇస్తున్నా. ఇది ఎవరన్నా కొంచెం ఒక్కొక్కటి వేసి బయటికి పోవాలా, అందరూ లేవద్దు. ఒక్కొక్కటి తీసుకోవాలా, బయటికి వెళ్ళిపోవాలా. ఇంత చుట్కే తీసుకోవాలా, ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. ఎక్కువ తీస్తే మన నష్టం అవుతుంది. ఎక్కువ తీస్తే నష్టం అవుతుంది. చుట్కే తీసుకోవాలా, అర్థమైందా? చాలు, ఏకేక ఆడ మనిషి చుట్టూ తీసుకోండి. కొంచెమే బొట్టు పెట్టుకున్నాను. చాలు, ఒక్కొక్కళ్ళు లేవాలంటే
ధన్యవాదాలు.